TTA disi hapangni tui noita bijap tini boi khulogoi rejaka TTA disini bokhak tui swnai kwrwng ni bising tui no omahai bijap tui khlaijago taboso jora TTA disi hapangni tui bijak kwbangma tui khlaijaka tini salo noita bijap tui khlaijaka o noita bijap tikle tini kwbangma kok saka TTA disini EM bo belai kheno nangkukmani kok saka tamokhe omahai bijap swi kalangya hingkhe next generation ni bagui borok sai manglak borok bujiglak abahai rok omahai bijap teibo kwbangma tiklaina nango lukorok haino tongyawi chaya nungya khe omahai khe swilaiui bijap tiklaimani belai kheno nangkukmani bijap hinui saklaijaka tini tai nugui mankha norok monthly oro bijap tiklaimani tiklai rijaka noita bijap tini tiklai rijaka TTA disi hapangni tui kok borok library nogo tai kok borok department wngui no obo hai khe tiklai rijako khwnai tamo saka TTA disini EM Robindra Debo। কিন্তু প্রত্যেকটা সিনিয়র আমরা শুনুমানি বিশেষ করে আমি নগানা তো মধ্যে চিনি কোন যখন আমি থাকবো বাবা সেটা হাই তোমারই নাই কে বছর হাই সেটা আই বছর আই জ্ঞান জ্ঞান খান ভাই হাই শিখে হাই জ্ঞান খান জ্ঞান কম্পিউটার খান ল্যাপটপ খান আপতিরও মানে সিনিয়র আমি বুঝতে জরতে বুঝতে জরতে কোনি ওয়ান্স কোনি কুথু আবতির ন বেলা কেন jara khatu dei obo sini okraro kam tome okraro amoti bijap sibino sinaro pedam sopan ni sini robilo sopan ni sinaro koma kokorogo je tini bor je assistant professor mani oklogo 18 জন 19 জন ফান্টা abo কিন্তু ও সিনিয়র মতিসি kabama keriya sini Songkakanto Kurasi taruh sini XMDC das Hamdan Songkak omat kabama baru kubur usilan sudah nakabama saya tadi seminar mini bos oleh bangku kumut kundu sodri Songkak tar bertai kisah kan oh kamu dulu ini bos itu tongkuna saya kerja sini wajib di Songkak lalu omah herokai ini terus semua jaga pasal kita. Abang cini wan sumber kamu, so bahaya cini language tu cini, kok no, kusuk sak kasar mana, development kaya. Bahaya cini serai orang tahu khatu lima, boleh bagaimana cini tak lagi wan sumber ni kaya. Next, so kami bagaimana kok serai kaya, oke additional funds itu, alada cini boleh sapu. Jadi kalau official roti cini mungkin serai kaya. जब उसका अपने चाइना की सीरीज में ना KG1 KG2 शुरू चैनल ऑल्सो का अगर आरो होते चंगते जब तो सब्जेक्ट ना सिर्फ तो शुरू कौन बोलने एक तो सब्जेक्ट है चीज़ अगर उसका फादा सिर्फ जोसेफ भाई रुमाल क्या वो कोई रुमाल तो उनको क्या ना अपना गरीबी नहीं है अगर वहाँ की ये सिर्फ जब वो सिर्फ मीटिंग लोग गलत दिख ले जों टेक्स गाना वो फाइ जों कक साले माखाय गाहाम जों सेमिनार जों जेसाखै पानो बोसोरनि अक्ट'बर बिसिनो खायसे नर्थ इस्ट मिटाइ दिमा हासु सह काबु तो मुथामुथि कानि कादिया तो बिगिन तो आगोलाय दङबा बियाराव मुखमनि सिगाङाव अनेक जायगायाव फैजा आबादनि लगिखौ सिन्थाय गाना फुवाय मा खायबा सिन्थाय गाहाम खालाय मा फानपानि न'खरावथ' मिथिंगायाव खोनाना लेंगुवेज डेभेलपमेन्टनि बागै जों एक्सट्रा सिनि आलादा सिनि आलादा जा आं बोसोरनि फैनाय बोसोरथामाव सेमिनार फायनायनि लामायाव थांगौ गां बागै जों दाबो सिनि सिनियरबो जों थाइगौ खाबासारना बागै गौरनफोरखौ अमना बादे फाना बोसोराव वाइसनिसु फरम लुबै उनका मुदि बयकारिना फुरगेसन ताऊ और कार्यक्रम संस्था बच्चे में वो पब्लिशमेंट बगे संस्था वो अगर थोड़ा प्रेस क्लब है वैसे वाशिंग सुना जॉब तो प्रेस और कहीं जान कहीं पर वो आओ वो किसी को सीधे सीधे कबां है वो इसे वो कर ले तो अब वो नदी कैसे अमाय के
प्रत्येकटी बोसोरावनो ও সেবার আগে বছর বিজাক লাগে হাইপান আবো কম যে কবর সাম কোনো রিবি ফানো जों खायसे एवार्ड जों सिलेक्ट नङाबा सिलार प्रमोट खालामनो चिनाव हायो हाया दङ जों बारफोर दङ जों बिसु सम हायो दङ बा गोबां मा बर'नो जों बिसा बर'नो जों नायथावलाय मा खालामो ताই बच्ची ब्लक हायो ताव गोबां मास ताव साइटआवलाय दं सिनि सिग्लार साइटआवलाय दं साइटआव माने बागै तीन पैसा सिग्ला दङ बे जों डिसकाउन्ट बाहायनो कबरक डिपार्टमेन्टआव ताइबो नायथाव खाय साधना बागै जों इसी मिटिंआव बेस्ट जोंनि जे पोस्ट जों वेकेन्ट पोस्ट दङ नि पासटा वेकेन्ट पोस्ट दङ अफिसार सह जों अलरेडि इसी पास केनाखा जों आगो बुसकांगो आगस्ट मासाव इलेक्शन परे जों एडभार्टाइजमेन्ट होनाय आगो बकायसा जोंनि पैसा दङ दाम आबोनि तला ताइबो जों मानसुगै दङ जे जोंना इ कबरक टिचार माने आइफोर कबरक रोंनाय अनि पर चिन पुस अलरेडी वेकेन्ट को हमत आगोनो जों अलरेडी फाइल सामि दङ ओमफ्राय त इउजिटी तो लानाय न किन्तु बरक जत बरक आजागा थांमांला जों जागाने बय सिखारि दं बिजाब सिखारि दं जों जागाने साबजेक्ट सिखारि दं खाय जों तांगा टिचार रिक्रुटमेन्ट खायो नै आगे जे रिक्रुटमेन्ट खायो जे टिचार नै बरक मैक्सिमाम बरक जत नंगौ रिटायरमेन्ट थांगौ आबोनि बिसिङाव कबरकनि जे बरक जे कुसु जत ट्रेनिं मान खाबो साइला फैयो जों ताव एमन किसु खायनो मोसो जे बरनो कबरक जों जे टिचार नाय बरनो तो एडिसिओन जों गोबां रूम दं मुदि बिल्डिं दं आजा काम तो बरनो 6 मान्थ निबन ट्रेनिं दं अरना के का करना निजेनो केउ फोरोंनो कारण एक समय इंटरव्यू का काम बाकी जा अनेक रूम दे क्वालिटी ग्राम फैयो क्वालिटी क्लिप फैयो आबर न फन ट्रेनिंग नि माध्यम में क्वालिटी ग्राम खाय और मतलब सिनि ला गाबो कोनो सुते काम का फिल्म खायसे को और पुंड मासवन सिनि मास्टर रेगुलर सिनि को टीचर बंगली आमानि 60-70,000 मन स्कूल सिथाइला दुमान सिनि बुसु बिनि मानसिक द बिल बखा बसा सिना उनि बुसा बुसु पोपरि बवा सवा सुलिया बिनि खाय थांगिनि दि बवा जगा परि दिल्ली रा हरजानाय गुवाहाटी सिलंआव हरजानाय पुणे माद्रासाव हरजानाय अथच बुनि फरकाय दो যখন বিনে বে হেলদাপ নাই আবুকে বকবালি কইছিনা বন সিনাই ট্রান্সফার খাইছে মা হইছে বুঝছেন তো টেলিগ্রাম সেনা বড় নুক্লিয়ার রাখে আর নং স্কুল থাংলিয়া নির কারণে তাং ছাত্র কমিবা সিনি যে কামিয়াম যে স্টুডেন্ট তালি আর পড়না সুলিয়া তালি ও প্রাইভেট স্কুল মা ফাইবা প্রাইভেট স্কুল টিচার বুসমানবা 5000 সিনি চেঙ্গিনাই বড় জোর 15-20,000 মানে স্কুল কাইছে কাইছে आरो सेक्रिफाइस दे आरो पलिटिक बरपरा फुनि आब्रो जों गाहामखाय कस्टमार थांनाय गाय पांजाब तो सुबन पाइसनाय एने तिनि तुंगा ओके जों पांजाब कैसे पांजाब मथाय अला थांनाय जों दिसा आरो लायो जतन दिसा खामबायबो आरो